Sing the whole piece. Sa pag-ibig mo naman, nagmamayari na. Nais ko lang malaman mo na minamahal kita. Bakit ba ikaw na iisip ko ay di na mawala-wala ka? Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal na iba. Ayaw ng paawat ng aking damdamin. Tunay na mahal ka na. Sana hayaan mo ibigin kita. Maghihintay pa rin at aasa. Okay? So, sige. So, because nakanta ka, you're using your throat. You need to use your diaphragm. But may daman training ito. Pero a good start. Can you show us, like what you did before, hanaton workshop, can you show us a monologue, an imo ginandam, and in a monologue, we want to see a true character. Start when you're ready. Bisan ano, don't say anything. Kami nala, let us identify what it is, or let us know what it is through how you do it. Start when you are ready. Ako at guti ay na prinsipe. Yung sugay, yung gwapo na guti. Ako at bagat agil ha ibaw, nado pa. Nga napaano yung kadampugan. Ako, hati ka nga planeta. Unahin yung kabituwanan. Stop. Can you please make it mga 5 years old? Can you do a 5-year-old? Oh. Same lines, but an imo character, we want to see a 5-year-old saying it. Do not rush. Play around han imo space. Like a kid. Bagang bata talaga, nag-uuyag. You're into, because you're still acting. O, sige la, kay makita man lang kami, pero gamay lang ako. Sige. Start when you are ready. 5-year-old, ha? Do not act. Be a 5-year-old. Ako at kintiyan na prinsipe. Yung sugay, yung gwapo na guti. Ako at bagat agil ha ito. Nado pa. Jason? Yung mga nado pa. Nagkapanoy. Makadampugan. Stop. Can you be more playful, please? Sige, last na. Be more playful because baka nagdi-declaim ka lang, nagdi-declaim. Play around, character. Amo itong kinahanglan may character study. Sige, play around. Sige. Start when you are ready. Ay pagtikang dayon kay memoryado mo na. Ako at kintiyan na prinsipe. May isugay yung gwapo na guti. Ako at bagat agil ha ibaw na nado pa. Nanapa na yung kadampugan. Ako di ka ng planeta. Ako di ka ng planeta doon. Wala niyang kabituwanan. Guti, ikaw husay. Oo, ako lang. Sige. Okay, next is rehearsed man adto yan, but right now at this time we want to see a genuine emotion. Mag-memory recall ka, internalize. Can you show us maybe the saddest experience in imo life? You can mag-build up ka ani dito and then enter when you're ready. This is no longer acting. Ginuhugot ta ini experience, but learn to ani mo i-demonstrate hamon ang genuine emotion. Pero magawas ka anay kay karon mo hiya, mag-internalize ka ani dito.
huhukaron mo hiya from your personal experience. Emotional. Oo. Like what I script. Well, no script. Imo la panita ubay. And learn to turn it off afterwards. Sige ha. Amon gusto makita kasi ang kakayahan nimo kamatuuran nga pag-arte. Diri ka na arte pero ang kamatuuran na nga imo emotion. Sige. Internalize anay, gawas anay, and then come in. Time out, come in. Start when you're ready. Don't say anything, just start. Are you done? Okay. So, mapakianan nala kami. Ano na adahay mo isip? Namumula ka man. You were not able to put it into words. Pero kay ano ni mo experience? Like, pipilit ko i-push up sarili to become a better version of myself. Bakit hindi pipilit ko bisan ganito na para ikaw pa pero like yan na baka hindi ko yung ma-release because nasanay na lang ako na i-overcome ko ng mga circumstances sa akin. Sige. So, a mark of being a good actor is being able to, on the spot, release an emotion. Di rin man lang ito about kay about ang pagtuok. Ang makalilipay, maghirok, mahapdos. Baga kung actor ka kasi baga kang chameleon. Madali ka nga na-change in color. So, sige lang, kay beginner ka pala, who knows, bangin madayon ng PBB. Pero kung diri, ayaw na lang ito. This is a good place to start. Sige. So, last one, siguro, sir, may daka gusto ipabuhat? Pag ay igsayaw do otro an imo an atong gibuhat dito, imo gibuhat ba? Isayaw an atong pakita lang ko imo kakiwa. Sige, sige. Pakitabihan lingkuran. Imo gisayaw ba? Andit, Imo gisayaw dito han atong showcase. Ika Oo, makita ko imo. daplin lang lingkuran. from the beginning. From the beginning. Okay. Ako na yung bago na Diyos! Ako na! Ako na yung mga galakong na Diyos! Ako na tag-iyan ng kalibutan! Ako na! Na hindi pumuruta! Hindi pumuruta! Waray ka na yawa! Waray na! Waray na! Waray ka na yawa! Ako na! Ako na yung mga galakong na Diyos! Ako na! Ikaw! Hipisi ako mainom. Hipisi akong tuba. Himaglilipay ako. Ako na ang bago na nag-iyan. Ako na ang bago na iyong hadi. Paray na ang umuyawa. Paray na. Ako na.
Okay. Sige, sunod. Oh, sige, next. Thank you, thank you. Next.